May partida. Sakit na muscle ko, puta ko na. Lima. Yan, si Plaza ba nakatingin niya? Lobot na ata ito eh. Huli mo yung power bank sa likod ko. Pasok yun ha. Pumasok na isa. Oh. Yan, natalo na. Wala, kinagad 1,000. Boarding. Ito lang boarding ha. Meron? Talo ka na, Ay, base. 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 Oh, kasi. Ay, hindi kasi ko. Kasi. Panalo ko ah. Ikaw tira. Par. Natalo tayo sa vlog. Paano score niya? Ha? Half to 3 lang. Dapat top 3 lang eh. Oh. Sige na. Okay. Na. Ito na, magalaban na sila. Ano naman sila? Audrey versus BC1. Nakator sa trade state. Oh. Hey, 1-0. 1, sorry. Go, BC1. Defense. Ano niya, Paul?